Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Friends, today we are going to translate the new Oxford Modern English of class 4, and the name of the chapter is The Story of Dr. Dolittle, यानी कि डॉक्टर डूलिटल की कहानी। तो ये मुख्तसर सा इक़्तिबास जो है ये हेवलोफ्टिंग, जिसकी पैदाइश 1886 है जबकि 1947 में इसने वफ़ात पाई, की तहरीर करदा किताब डॉक्टर डूलिटल की कहानी के इब्तदाई अबवाब जो हैं उनसे लिया गया है। लोफ्टिंग जो था वो इंग्लिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अमेरिका मुंतकिल हुआ। इस तरह पहली जंग अज़ीम के दौरान भी वो यूरोप की खंदकों में लड़ रहे थे और उन्होंने बच्चों के नाम बहुत सी नज़में, खतूत और बहुत सी स्टोरीज़ जो हैं उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं। ये स्टोरी जो है ये बेसिकली एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि जानवरों की ज़बान बोल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड्स टू नो जो हैं ये देख लेते हैं। तो पहला वर्ड्स है बुचर्स बुक, यानी कि जिसका उर्दू में माना है कसाब का खाता। यानी कसाब के पास ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें वो जो गोश्त जो है वो सप्लाई होता है और जितनी अर्निंग वो करता है और जो पैसे वो अदा करता है या जो पैसे वो दूसरों से लेता है उसका तमाम तर हिसाब किताब जो है वो इसी बुक में वो लिखता है। नेक्स्ट है क्रैकर मीन बिस्कट। इस तरह ड्रेसर मीन निचली अलमारी। हिग होग कहते हैं खारपुश्त को। ये एक ऐसा छोटा मैमल होता है जिसका जिस्म जो है वो नोकीले कांटों से भरा हुआ होता है। लेलन क्लोजेट कहते हैं चादरों की अलमारी को। इस तरह पेंट्री कहते हैं नेमत खाने को, यानी किचन के पास जो बावर्ची खाने के पास जो छोटा सा रूम होता है जिसमें हम आमतौर पर अपनी खुराक की चीज़ें स्टोर करते हैं उसको कहते हैं पेंट्री यानी नेमत खाना। पोरेज मीन दलिया। इसी तरह रोमेटिज़म कहते हैं जोड़ों के दर्द को। रेडिकुलस कहते हैं मुज़्ज़िका खेस को या फिर अहमकाना को, जबकि वीपिंग वेलो कहते हैं बेद मजनू का दरख्त। यानी ये एक ऐसा दरख्त होता है जिसकी बड़ी बड़ी शाखें होती हैं और इसके पत्ते जो होते हैं वो तकरीबन ज़मीन तक पहुँचे हुए होते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले। व्हेन आवर ग्रैंडफादर्स वर लिटिल चिल्ड्रन, जब हमारे दादा नाना छोटे छोटे बच्चे थे। देयर वॉज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर हुआ करता था। एंड हिज नेम वॉज डूलिटल, जॉन डूलिटल MD, और इसका नाम डूलिटल था, जॉन डूलिटल MD। MD means that he was a proper doctor and knew a whole lot. MD का मतलब है कि वो एक बाकायदा डॉक्टर था या एक ख़ास डॉक्टर था और बहुत कुछ जानता था। He lived in a little town called Puddle Beyond the Marsh. वो पडल बी ऑन द मार्श नामी एक छोटे से कस्बे में रहता था। ऑल द फोक्स, सब लोग, यंग एंड ओल्ड, जवान और बूढ़े, न्यू हिम वेल बाई साइड, उसके चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। वेल बाई साइड मीन चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ होना। द डॉग्स एंड द चिल्ड्रन वुड ऑल रन अप एंड फॉलो बिहाइंड हिम, कुत्ते और बच्चे भागते हुए आते और इसके पीछे पीछे चलते। बिहाइंड हिम मीन पीछे पीछे चलना। एंड इवन द क्रोज दैट लिव इन द चर्च टावर वुड का एंड नोड देयर हेड्स, और यहाँ तक कि गिरजा की मीनार में रहने वाले कौवे भी काए काए करते और सर हिलाते। नोड देयर हेड्स मीन सर हिलाना, का मीन काए काए करना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। द हाउस ही लिव्ड इन ऑन द एज ऑफ द टाउन, कस्बे के किनारे पर जिस घर में वो रहता था, वॉज क्वाइट स्मॉल, वो खासा छोटा था। बट हिज गार्डन वॉज वेरी लार्ज एंड हैड ए वाइड लॉन, लेकिन उसका बाग बहुत बड़ा था और उसमें घास का वसी सहन था। एंड स्टोन सीट्स, और पत्थर की नशिस्तें थीं। एंड वीपिंग वेलोज
hanging over, اور لٹکتے ہوئے بید مجنوں کے درخت تھے. His sister Sarah Doolittle was the housekeeper for him. اس کی بہن سارا ڈولٹل اس کے گھر کی منتظمہ یا خادمہ کے فرائض سر انجام دیتی تھی. He was very fond of animals and kept many kind of pets. اسے جانوروں سے بہت پیار تھا اور اس نے کئی طرح کے پالتو جانور رکھے تھے یا پالے تھے. Beside the goldfish in the pond at the bottom of his garden, اس کے باغ کے نشیبی حصے کے جوہر میں موجود گولڈ فش کے علاوہ he had rabbits in the pantry, اس کے نعمت خانے میں خرگوش تھے. white mice in his پیانو میں سفید چوہے تھے. squirrel in the linen closet, چادروں والی الماری میں ایک گلہری تھی. and a hedgehog in the cellar, اور تہ خانے میں ایک خارپشت تھا. He had a cow with a calf too, اس کے پاس بچڑے والی گائے بھی تھی. and an old lame horse, اور ایک بوڑھا لنگڑا گھوڑا 25 years of age, جس کی عمر 25 سال تھی. and chickens and 2 lambs, اور مرغیاں اور 2 میمنے. and many other animals, اور کئی دیگر جانور. but his favorite pets were ڈیب، لیکن اس کے پسندیدہ پالتو جانور تھے ڈیب نامی بطخ، the duck، ڈیب نامی بطخ، جب the dog، جب نامی کتا، پولینیشیا the parrot، پولینیشیا نامی طوطا، and the owl ٹوٹو، اور ٹوٹو نامی الو. His sister used to grumble about all these animals and said they made the house untidy. اس کی بہن ان سب جانوروں کے حوالے سے شکایت کیا کرتی اور کہتی کہ وہ گھر کو گندہ کیے رکھتے ہیں. And one day, when an old lady with rheumatism came to see the doctor, اور ایک روز جب جوڑوں کے درد کی شکار ایک بوڑھی خاتون ڈاکٹر سے ملنے آئی. she sat on the hedgehog who was sleeping on the sofa, تو وہ خارپشت پر بیٹھ گئی جو صوفے پر سو رہا تھا. and never came to see him anymore, اور پھر وہ دوبارہ کبھی اس سے ملنے نہ آئی. but drove every Saturday all the way to Oxenthorpe, another town 10 miles off, to see a different doctor. بلکہ ہر ہفتے کو گاڑی میں 10 میل دور ایک اور قصبے اوکسنتورپ میں جانے لگی ایک اور ڈاکٹر سے ملنے کے لیے. Then his sister Sarah Doolittle came to him and said, پھر اس کی بہن سارا ڈولٹل اس کے پاس آئی اور بولی, John, how can you expect sick people to come and see you when you keep all these animals in the house? جون, تم کیسے توقع کر سکتے ہو کہ بیمار آ کر تم سے ملیں جبکہ تم گھر میں یہ سب جانور رکھے ہوئے ہو. If you go on like this, none of the best people will have you for a doctor. اگر تم ایسے ہی لگے رہے تو بہترین لوگوں میں سے کوئی تم سے علاج کرانے نہیں آئے گا. But I like the animals better than the best people, said the doctor. لیکن میں جانوروں کو بہترین لوگوں سے زیادہ پسند کرتا ہوں, ڈاکٹر نے کہا. You are ridiculous, said his sister and walked out of the room. تم مضحکہ خیز ہو, اس کی بہن نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی. So as time went on, the doctor got more and more animals, and the people who came to see him got less and less. چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانور زیادہ سے زیادہ ہوتے گئے اور اس سے ملنے کے لیے آنے والے لوگ کم سے کم ہوتے گئے. Till at last he had no one left. اور اس سے ملنے کے لیے یہاں تک کہ بالآخر کوئی بھی نہ رہا.
except the cat's meat man, سوائے cats meat man کے, who did not mind any kind of animal, جسے کسی بھی طرح کے جانور سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا تھا. And now when he walked down the street in his high hat, اور اب جب اپنا بڑا ہیٹ پہنے گلی میں چلتا جاتا, people would say to one another, تو لوگ ایک دوسرے سے کہتے, there goes John Dolittle MD, وہ جا رہا ہے جان ڈولٹل ایم ڈی. There was a time when he was the best known doctor in the West Country. ایک وقت تھا کہ یہ ویسٹ کنٹری کا سب سے معروف ڈاکٹر تھا. Look at him now, اب اسے دیکھو. He has not any money and his stockings are full of holes. اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں اور اس کے موزے چھیدوں سے بھرے ہوئے ہیں. But the dogs and the cats and the children still ran up and followed him through the town. لیکن کتے اور بلیاں اور بچے اب بھی بھاگتے ہوئے آتے اور پورے قصبے میں اس کا پیچھا کرتے پھرتے. The same as they had done when he was rich. اس طرح جیسے کہ وہ کرتے تھے جب وہ امیر ہوا کرتا تھا. یعنی جب وہ امیر ہوا کرتا تھا وہ اب بھی اسی طرح کرتے تھے جس طرح پہلے جب وہ غریب ہوا کرتا تھا تب کرتے تھے. One day the doctor was sitting in his kitchen talking with the cat's meat man. ایک روز ڈاکٹر اپنے باورچی خانے میں بیٹھا کیٹس میٹ مین سے بات کر رہا تھا. Who had come to see him with his stomach ache, جو پیٹ درد کی شکایت لے کر اس سے ملنے آیا تھا. Why don't you give up being a pupil's doctor and be an animal doctor? تم لوگوں کا ڈاکٹر ہونا چھوڑ کر جانوروں کے ڈاکٹر کیوں نہیں بن جاتے؟ Asked the cat's meat man. کیٹس میٹ مین نے پوچھا. The parrot Polynesia was sitting in the window looking out at the rain. پولینیشیا طوطا کھڑکی میں بیٹھا باہر ہوتی ہوئی بارش کو دیکھ رہا تھا. She started to listen. اس نے بات سننا شروع کر دی. You see doctor, the cat's meat man went on. دیکھو ڈاکٹر, کیٹس میٹ مین نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا. Went on mean بات آگے بڑھانا. You know all about animals much more than these vets do. تم جانوروں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو جانوروں کے ان ڈاکٹروں سے کہیں زیادہ. ویٹس کہتے ہیں جانوروں کے ڈاکٹر کو, جس کو ہم عام طور پر سلوتری بھی کہتے ہیں. That book you wrote about cats, جو کتاب تم نے لکھی تھی بلیوں کے بارے میں. It's wonderful, نہایت عمدہ ہے. You might have been a cat yourself. تم خود بھی ایک بلی ہو سکتے تھے. You know the way they think. تم جانتے ہو کہ وہ کیسے سوچتی ہیں. And listen, اور سنو. You can make a lot of money doctoring animals. جانوروں کا علاج کر کے تم بہت سا پیسہ کما سکتے ہو. Do you know that? کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ You see, I had sent all the old women who had sick cats or dogs to you. بات یہ ہے کہ میں ان تمام بوڑھی عورتوں کو تمہارے پاس بھیج دوں گا جن کے پاس بیمار بلیاں یا کتے ہیں. And look, اور دیکھو. All the farmers round about who had lame horses and weak lambs, they had come. اور دیکھو آس پاس کے سارے کسان جن کے پاس لنگڑے گھوڑے یا کمزور میمنے ہیں وہ آئیں گے. Be an animal doctor. جانوروں کے ڈاکٹر بن جاؤ. When the cat's meat man had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said. جب کیٹس میٹ مین چلا گیا تو طوطا اڑ کر ڈاکٹر کے میز پر آ بیٹھا اور بولا. یہ آدمی سمجھدار ہے. That's man got sense. یہ آدمی سمجھدار ہے. Got sense means سمجھدار. That's what you ought to do. تمہیں یہی کرنا چاہیے. Be an animal doctor. جانوروں کے ڈاکٹر بنو. Oh, there are plenty of animals doctors, said John Dolittle. جانوروں کے بہت سے ڈاکٹر ہیں, جان ڈولٹل نے کہا.
Yes, there are plenty, said Polynesia. हाँ, बहुत हैं, पोलिनेशिया ने कहा. But none of them are any good at all. लेकिन इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है. Now listen, doctor. अब सुनो डॉक्टर. And I will tell you something. और मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा. Did you know that animals can talk? क्या तुम जानते थे कि जानवर बातें कर सकते हैं? I knew that parrots can talk, said the doctor. मैं जानता था कि तोते बातें कर सकते हैं, डॉक्टर ने कहा. Oh, we parrots can talk in two languages. Oh, हम तोते दो ज़बानों में बात कर सकते हैं. People's language and bird language. इंसानों की ज़बान और परिंदों की ज़बान में. Now listen, said Polynesia proudly. पोलिनेशिया ने फ़ख्र से कहा. यानी पोलिनेशिया तोता जो था उसने फ़ख्र से कहा कि हम दो ज़बानें बोल सकते हैं, इंसानों की ज़बान और परिंदों की ज़बान. If I say Polly wants a cracker, अगर मैं कहूँ पोली को एक बिस्किट चाहिए, you understand me, तो तुम मेरी बात समझ जाते हो. But hear this का काव ई फी. लेकिन ये सुनो का ओई ई फी. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब. गुड ग्रेशियस, मेरे खुदा, क्राइड द डॉक्टर. डॉक्टर चिल्लाया. What does that mean? इसका क्या मतलब है? That's mean is the porridge hot yet in bird language. इसका मतलब है क्या दलिया अभी भी गर्म है परिंदों की ज़बान में. My you don't say so, said the doctor. मेरे खुदा, क्या सचमुच ऐसा ही है? डॉक्टर ने कहा. You never talked that way to me before. तुमने पहले मुझसे इस अंदाज में बात नहीं की. What would have been the good? क्या फ़ायदा होता? said Polynesia. पोलिनेशिया ने कहा. Dusting some cracker crumbs of her left wing. यानी पूरा माना हम इस तरह कर सकते हैं कि पोलिनेशिया ने अपने बाएं पर से बिस्कुटों के चंद रेज़े झाड़ते हुए कहा. You would not have understood me if I had. अगर मैंने की होती तो तुम मेरी बात समझ न पाए होते. यानी उसने कहा कि अगर मैंने इस तरह की बात पहले की होती तो तुम मेरी बात नहीं समझ सकते थे उस वक्त. टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर. मुझे कुछ और बताओ, डॉक्टर ने कहा. ऑल एक्साइटेड, डॉक्टर ने जोश से भर कर कहा. एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रेसर ड्रॉअर एंड केम बैक विद द बुचर्स बुक एंड ए पेंसिल. और वो भागता हुआ निचली अलमारी की तरफ गया और एक कसाबों वाला खाता और पेंसिल लिए वापस आया. नाउ डोंट गो टू फास्ट. अब ज़्यादा तेज़ी से मत बोलना. एंड आई विल राइट इट डाउन. और मैं इसे लिख लूँगा. दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. ये दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प. समथिंग क्वाइट न्यू. एक बिल्कुल नई चीज़. गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ. पहले मुझे परिंदों के हुरूफ तहज्जी सिखाओ, अब आहिस्ता आहिस्ता. So that was the way the doctor came to know. चनांचा इस तरह डॉक्टर को पता चला. That animals had a language of their own. कि जानवरों की अपनी एक ज़बान होती है. And could talk to one another. और वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं. And all that afternoon. और इस सारी सपेर. While it was raining. जबकि बारिश हो रही थी. Polynesia sat on the kitchen table, giving him bird words to put down in the book. पोलिनेशिया बावर्ची खाने की मेज़ पर बैठा उसे खाते में लिखने को परिंदों के अल्फाज बताता रहा. तो ये पोइम जो है ये ह्यूज लॉफ्टिंग ने, जैसा कि पहले शुरुआत में मैंने बताया कि ह्यूज लॉफ्टिंग ने ये लेसन जो है लिखा है. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे. तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक कर दें. जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.